20 po. Ilang piraso? Isa. Ha? Ilang piraso po? 25 yun. 25? Paper cup po meron. Paper cup. Magkano po paper cup? Magkano yan? Yung 65, yung 60. Mm. Yeah, 55. 55 po yan. Meron po. Ano po bang anong size po yan? 7. Ayan na po. Ito na ma'am. Bente. Ako, 20. Ilang piraso ba to? Ayan. 50 pieces. Pwede na yan. Oo, 50 pieces. Magkano yung kamatis nyo? Ay, timbangin lang po. Magkano yung ano? Mahal kamatis daw. Ikisip pesos yun daw. Sige yun. Hindi ba sa usawa? Wow. Oh. Kano yan? Kano pa? Kami pamintang durog po. Sama rin. Magkano isang ganun? Isang ganun. Apo. Hmm.